สวัสดีครับ Congratulations World Flower Council Indonesia. I am very happy to see this spectacular cultural floral show. It is a truly world piece through flowers. I would like to say thank you. As a Vice Chairman of World Flower Council, I am very happy to have you representing World Flower Council in Indonesia. Thank you again. ขอบคุณครับ Selamat siang Bapak Ibu. Good afternoon ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us this afternoon to witness the extraordinary show. First of all, I on behalf of World Flower Council Indonesia would like to give you our special gratitude to Mr. Kubas Pu Chesmiti as International Vice Chairperson representing Asia and the Pacific Rim. I would like to send my gratitude to Mrs. Shahima Saeed, Chairman of World Flower Council Pakistan, for congratulating through voice note. We are really surprised that this event is watched by the participants from 25 countries. Today our theme is Batik Flower Meeting Embracing the Heritage of Indonesia with 6 top Indonesian flower designers. We choose this theme because as a representation of Indonesia, we need to highlight all of the potentialities in Indonesia. Today, we want to give portrait about Indonesia traditional fabric as part of heritage of Indonesia. Perhaps in international, you all know about batik as the traditional fabrics, but in fact, every province has their own traditional fabrics. It's really interesting to explore and combine it with the floral design. Today, our 6 top flower designer will make all of you keep eyes on their creations. These flower designers are also part of the World Flower Council Indonesia that we need to present their potentialities to the world. Also special thanks to Asbindo Ibu Hesti, special thanks IPBI Ibu Raras, Lucia Raras, special thanks to Fresia Ibu Lani Herawati, special thanks to WKF Ibu Listia, special thanks to Pak Rafael, special thanks to Ibu Intan Avanti, and special thanks to Ibu Eka Sulistiawati for supporting this event. Thank you so much. In here, I'm not alone. There are 5 beautiful ladies in here. Let me introduce you. Mrs. Nasna Kahim, she is as a Vice Chairman of World Flower Council Indonesia. And Mrs. Indra Yulika, she was a Chairman of Ikebana International, and now she is a Treasurer of World Flower Council Indonesia. And here is Ibu Mumu Wahyu Hadiarto as a Beautician Traditional Wedding Consultant, Personality Development, Attitude, and National Costume, Ibu Mumu. And here is Mrs. Simran Punjabi as a top flower designer who have joined several workshops and seminars over countries. Thank you, Simran. And Mrs. Reshma Barwani as a certified passionate educator, a mother of a daughter and the founder of Saraswati Learning Center with a vision is to create awareness, acceptance, and inclusion of all disabled individuals through SLC Jakarta Inclusive Campaign. Thank you so much, Ibu Reshma. Before we are moving to the show, I want to give thank you to Ibu Raki Punjabi and Mrs. Raki Ram Punjabi as a Creative Director Motivation Plus, one of the biggest production house in Indonesia, will give a short speech regarding this event. Thank you so much, Ibu Raki. Thank you. Good evening. Congratulations to the World Flower Council Indonesia, as we are proud to hold this great event, combining culture and floral industry into a great show. This is one of the best events this year, and World Flower Council Indonesia can keep up such a sustainable achievement. Once again, congratulations and enjoy the show. Thank you.
Hi everybody, for today we have Varric Simenon, and he's an event stylist and floral designer based in Surabaya. So wow, this is really international. He is also the founder and creative director of Vovola Design and Decor and Sugarbush Floral Industry Studio. He held 5 achievements in floral design, both international and national, since 2017. Wow, let's watch. Hello everyone, I'm Varric Simenon from Surabaya. Today I want to present you about my design, the Helios Ulos. Helios Ulos is inspired from the history of traditional Indonesian fabric called Ulos Hadum. Ulos Hadum usually have a great pattern and a very beautiful color. Ulos Hadum also has a very good meaning that symbolizes a love, warmth, blessing, and a unity. Helios itself means the king of sun. Combine the two words, Helios and Ulos, contain the hope of spreading warmth and love to people around the world. Today, the concept of this design, I use the heritage combining with the modern style. This inspired from all the pattern and the color from the Ulos Hadum. The color that I use is red, yellow, pink, purple, and green. This I make the design is shoulder piece. This shoulder piece is made from wire and cable tie, and gluing some flower that I use. The flower is have rose, baby rose, have chrysanthemum, have lisianthus, parrotsy, and other beautiful flowers. And the bow tie that I use for the design, I use a pipe cleaner as a base and a foam. After that, I gluing the flower to the foam and become a bow tie. And this one I make is a necklace. This one is asymmetrical necklace, and I can make it also the normal necklace, and this one has a multifunction one. We can make it also a headpiece like this. Have a lot of way to wear this necklace, but today I wear it as a asymmetrical necklace like this. This one also have the same material with my other design at the shoulder piece. Yeah. Okay, that's it for my design presentation. Thank you everyone.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kain tarutung dan dengan selendangnya. Kain tarutung ini asalnya kain dari Kabupaten Tarutung, Sumatera Utara. Biasanya dipakai pada acara-acara pesta adat. Dan keistimewaannya dari kain tarutung ini adalah kain tenun dengan dasar semi sutra, berkombinasi benang emas, lembut, dan tidak kusut, dan ditenun dengan motif khas dari Batak yang bernilai filosofi dan sangat tinggi nilainya. Hi. This material, which is called Tenun Tarutung, and the shawl worn originated from Kabupaten Tarutung, Sumatra Utara, worn for any cultural occasions. What is best about this material is made out of semi-sutra with a combination of soft gold thread that is not crumpled. This material is weaved with a machine, especially made by the Batak from the philosopher that is highly recommended. Let's watch the video of the designer. Varik Siminon, Kain Tenun Tarutung. So we did watch the video and it was beautiful. It was really very nice. And that was a very well explained information about the Tanun that was given. Yes. Marvelous. Yeah. But now we are moving forward with the second designer, which is Tina Koeswati. Tina Koeswati is a multi-talented person with various skills, such as fashion, photography, floral designer, makeup artist, and body painting. Wow, that's amazing how multi-talented a person can be. She took fashion and several floral design course programs, as well as makeup artist and photography course as well. And she's received 6 awards. Without further ado, let's watch her video. Salam bunga. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkaian bunga body adornment yang disesuaikan pemakaiannya dengan kain tenun asal dari NTT, di mana proses pembuatannya ditenun secara manual sehingga kain ini menjadi unik dan cantik warnanya. Media bunga dan daun yang saya gunakan adalah Aspermelia, Gerbera, Crescentrium, Dianthus, Tenax, Hydrellis, dan Philodendron. Sebelum merangkai, saya membuat sketsa gambar, struktur, dan pola untuk menentukan konsep desain dan material yang nanti akan saya gunakan disesuaikan dengan warna dan tekstur dari kain tenun. Konsep pemakaian kain ini menggunakan clips dan ban pinggang. Ini alat yang saya gunakan. Mari kita mulai. Saya menggunakan media plastik bekas mineral water untuk tujuan membantu proses daur ulang dari sampah plastik. Pertama, gunting bagian atas botol plastik dibelah menjadi 2 bagian. Ini bagian atasnya. Setelah itu gunting bagian tengah dan bawahnya. Bagian tengahnya kemudian dibuka dan diluruskan sehingga menjadi lengkungan yang besar. Setelah itu saya ambil beberapa botol lainnya dan membuat yang sama sebanyak yang diperlukan dan mencantumkan kawat ujung kanan, kiri, dan tengah. Saya menggunakan plastik karena mempunyai unsur modern. Hasil sambungannya seperti ini, berbentuk seperti gelombang sesuai dengan desain dan konsep dari rangkaian. Kemudian saya menyambungnya dengan membuat lubang dengan gunting, lalu saya masukkan kawat dan menyambungnya jadi sepanjang rok.
Ini hasil dari beberapa lembar yang sudah disatukan, digabungkan lagi dengan yang lainnya. Lalu saya masukkan daun tenak mengikuti gelombang dari plastik. Kemudian mulai merangkai. Bunga yang saya pakai adalah bunga-bunga yang mudah didapat. Pecinta bunga dapat menggunakan juga bunga-bunga yang ada di daerah masing-masing. Untuk warna bunga, saya sesuaikan dengan warna dan corak kain tenun yang cerah untuk musim panas. Setelah memasukkan daun, saya memasukkan bunga dan diatur mengikuti alur gelombang dari plastik dengan menggunakan kawat. Warna yang digunakan adalah warna tone yang diambil dari warna kain. Rangkaian ini terlihat modern sekali. Bisa dilihat dari gelombangnya dan transparan dari plastiknya. Kedua sudut atasnya lalu diikat kawat untuk dicantumkan nanti di pinggang kawat. Kita ambil bagian atas botol, lalu digunting dan dirapikan agar tidak tajam, lalu disatukan satu sama lainnya dengan menggunakan stapler. Usahakan di stapler beberapa kali, sehingga kuat dan tidak mudah lepas. Ini bentuk hasilnya. Lalu saya mengambil floral foam yang sudah direndam air, mengukurnya dengan tutup botol, dan dipotong. Ini setelah itu cara pengisiannya dengan menekan bagian atas tutup botol dan ditekan ke permukaan floral foam dan dicetak seperti itu. Fungsinya agar bunga tetap segar. Bisa terlihat bagian atas botol setelah dicantumkan terlihat cantik seperti pot dari gelas kaca. Juga ketika tutup botolnya jika dipasang dapat juga menjadi media tanam. Kemudian sudah siap untuk mulai dirangkai. Bunganya juga dapat disesuaikan dengan ukuran wadah dan alur dari rangkaian. Rangkaian ini dapat mendaur ulang plastik sehingga mengurangi konsumsi plastik dan dapat mempercantik dekorasi rumah. Untuk membuat lebih mudah, rangkaian dapat dibuat terpisah terlebih dahulu, lalu digabungkan menjadi kesatuan yang panjang. Nah, inilah contoh rangkaian yang saya buat untuk hand bouquet. Dapat juga digunakan untuk table arrangement. Table arrangement untuk meja panjang maupun juga untuk meja bulat.
serta dapat juga digunakan untuk acara garden party untuk pagi dan siang hari. Dapat juga digunakan untuk acara dinner party. Sekarang saya membuat body arrangement dengan menggunakan ban pinggang yang terbuat dari karet. Lembaran rangkaian plastik yang berbentuk gelombang tadi lalu dicantumkan ke ban pinggang dengan kawat dan disusun lalu diatur dan diisi bunga lagi secukupnya. Kelihatan bentuk shape dari roknya itu berbentuk gelombang, cantik sekali. Seperti ini cara aplikasinya. Jadi saya membuatnya menumpuk untuk satu rangkaian dengan rangkaian. Inilah hasil rangkaian tampak samping, belakang, dan depan. Dan susunannya lapisannya. Ini hasil rangkaian bunga dipadukan dengan plastik yang sudah dibentuk rok. Bisa juga digunakan untuk acara spesial. Ini hasil perpaduan antara kain tenun dengan aplikasi rangkaian bunga. Rangkaian tadi dapat dibentuk menjadi bouquet atau shoulder arrangement atau dapat juga digunakan untuk hiasan kepala. Semoga presentasi saya ini dapat menambah masukan ke dunia perbungaan akan penggunaan batik dan kain tenun di dunia internasional, serta membantu industri pengrajin batik industri dengan merajin industri batik, industri berhubungan dengan bunga, bahkan juga dapat dijadikan contoh aktivitas kegiatan motorik anak-anak dan kegiatan menyenangkan di rumah di masa pandemi. Terima kasih, salam bunga, dan tetap sehat selalu. Baik, selanjutnya Ibu Tina Kuswati di sini akan menampilkan kain tenun guna. Kain tenun guna di sini adalah kain berasal dari Timor, Nusa Tenggara Timur. Biasanya penduduk Timur memakainya pada acara-acara adat, upacara adat. Keistimewaan yang dari kain guna ini adalah diawali dari proses pewarnaan pada benang, kemudian baru ditenun. Setelah selesai, baru ditenun menjadi kain. Kemudian kain tersebut dijahit dengan benang kristik, disulam dengan tusuk silang, gitu, sehingga membuat kesannya lebih bernilai dan cantik sekali. Kain ini cukup sangat-sangat memberi warna kepada si pemakai karena kaya akan warna-warna dari tenun guna. Wow, that's awesome, Ibu. So Tenun Buna Kristik, worn by Tina Kuswati, originated from Timor, Nusa Tenggara Timur. Usually, citizens of Timor wear this during the cultural occasions. What is special about this? Is the coloring?
processed to the thread, and then it's weaved and becomes material and worn beautifully. This is originally from Meski Hutate, House of Tenun. Amazing. I'm totally impressed by Ibu Tina Koiswati. Yes. Amazing. But we also have another one which is named Lim Su Wen. Lim Su Wen, a flower designer who lives in Bandung. Another one. He's the co-founder of Lotus Design since 1988, a wedding and event decorator. Wow! He becomes the president of Florist Communication for Bandung Diocese for 2 periods and the board of Indonesian Floral Arranger. Amazing! Let's watch his video right away.
sekarang, now we're going to talk about Supriyadi Hariwayono. He's the creator of leaves, foliage, include beaver. Let's watch his video. Congratulations Wildflower Council Indonesia to this great event. Thank you Ibu Maya Solihin. Salam. Set rangkaian yang saya buat ini terinspirasi dari kain yang saya kenakan, di mana kain ini berasal dari daerah Sumba, Nusa Tenggara, dan di daerah Sumba itu ada sebuah tradisi yang dinamakan tradisi perang Pasola. Tradisi ini adalah sebuah atraksi perang yang menggunakan tombak, saling melempar tombak sambil menunggang kuda. Nah, jadi saya mengadaptasi seolah-olah seorang kesatria bertombak yang saya gambarkan dengan tombak yang saya buat ini, dan juga bunga-bunga yang saya pasang ini. Saya membuat surai yang seperti surai yang terbuat dari daun tenax untuk menambah kesan maskulin dari kesatria, seorang kesatria Sumba. Dan juga bunga-bunga yang saya gunakan sebetulnya tidak begitu banyak. Saya hanya memakai anggrek bulan yang adalah anggrek bunga nasional Indonesia, dan juga saya memakai beri-beri merah. Selain itu juga saya memakai aster dan sedikit daun-daunan. Dan juga bila bisa diperhatikan lebih detail, di dalam rangkaian saya ini saya membuat beberapa bunga-bunga kecil yang terbuat dari kawat tembaga. Nah, bunga-bunga ini saya buat karena di Sumba ada sebuah tanaman yang dijuluki sebagai bunga sakura. Nah, tanaman ini bernama bunga konjil. Jadi kenapa saya membuatnya dari kawat tembaga yang tipis dan saya tidak menutup dan memberi background sehingga bunga-bunga ini muncul, karena filosofinya adalah keindahan dari bunga ini pun tersembunyi di seluruh Indonesia, di sebuah pulau yang kecil di daerah Nusa Tenggara ada sebuah tanaman yang memiliki bunga yang sangat indah. Nah, oleh karena itu sengaja saya tidak terlalu mengekspos bunga-bunga ini, dan itu yang membuat orang lain yang ingin melihat itu harus lebih dekat dan baru bisa melihat dengan jelas. Seperti halnya jika kita ingin melihat bunga konjil ini, kita juga harus pergi ke Sumba dan menikmati keindahan bunga ini di sana.
William di sini memakai kain dan selendang berasal dari Kampung Nandau dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Penduduk di sana biasa menggunakan kain ini pada acara-acara adat dan penggunaannya sebagai penggunaan keseharian. I find it so interesting. Yes. So this material, kain tenun rote, it consists of material and shawl originated from Naudau di Pulau Rote in Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. The citizens, therefore, their cultural event and everyday attire, we can wear that anytime, anywhere. What say you? Very talented. Very, very, very talented, yeah? Ibu Maya, Ibu Mumu, everybody, right? Batik variety. Right? Yeah, so different. So much talent. So different. Yeah. One province to other province, Yeah. they're so different. Yes. And wait, there's still a few more to go. So now let's, our next one is Crisania. Crisania lives in Malang, has started her floristry education since 1985. In 2002, she became the first winner of National Flower Design Competition in Jakarta. She founded Christian Floral Education Center in 2005 and becomes the instructor. She's currently working as a flower consultant for various establishments. Excellent. Without further ado, we can watch her video. Saya Crisania dari Kota Malang. Saya membuat desain bunga untuk kain corak jumputan dari Palembang. Kain ini warna dasar coklat dengan sedikit aset warna merah, oranye, dan hijau. Saya membuat beberapa aksesoris, yang ini adalah kalung. Ini adalah bando untuk kepala. Dan ini adalah hiasan untuk kepala. Ini adalah hand bouquet model etnik yang saya buat. Menggunakan bunga gerbera, mawar, perepsi, dan daun semilek yang menjuntai. Ini adalah hand bouquet modern yang juga berbentuk bulat, cocok dengan corak kain yang saya gunakan. Bagian yang menjuntai ini adalah daun asparagus cetaceus yang saya lilit dengan kawat halus menggunakan teknik bending. Saya membuat penutup kepala berbentuk kipas yang mencerminkan keramahan seorang ibu yang sudah menikah untuk menyambut tamu atau untuk menghadiri upacara adat. Saya tambahkan hiasan bunga untuk penutup kepalanya. Saya membuat baju dari anyaman daun pandanus karena daun pandanus memiliki gradasi warna yang sangat cantik.
Ini adalah ikat pinggang dari tali goni yang dibentuk menjadi lingkaran-lingkaran kecil. Karena tembus pandang, kita bisa tetap melihat corak kain di belakangnya. Cara menggunakan ikat pinggang ini sangat mudah, tinggal dikaitkan saja. Bisa dilihat, hand bouquet ini sangat cocok dengan kainnya. Handle buket ini terbuat dari anyaman tikar berwarna merah kecoklatan. Kerangka buket tangan ini terbuat dari bahan akrilik yang tembus pandang. Cara memegangnya adalah dengan menyelipkan ibu jari ke lubang yang tersedia. Bunga yang digunakan adalah krisan, lisianthus, limonium, dan astromelia.
Selanjutnya kita akan menyaksikan Ibu Krisania memakai kain dari Palembang, jumputan Palembang. Kain jumputan banyak digunakan memakai kain katun, sutra ataupun silk, dan kain jumputan ini kita tidak seperti di tenun, tapi dengan proses caranya dan proses cara yang lain. Dengan proses celup dan pewarnanya, beberapa bagian kain yang masih polos diisi dengan butiran batu ataupun biji-bijian dan diikat kuat. Terjadinya pewarna itu berbeda karena dicelup dengan pewarna sehingga menghasilkan berbagai macam warna. Kain jumputan ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, Bali, dan sebagainya, juga di Kalimantan. Pengrajin dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Bali, dan Palembang tersebut mempunyai ciri khas tersendiri, motif-motif dari jumputan. Kali ini, kain jumputan yang berasal dari Palembang menggunakan bahan dari sutra, viskos, dan sebagainya. Motif jumputan Palembang antara lain tersebut kembang janur, bintik, limas, 9, dan bintang terang. Ulasan kain dari jumputan Palembang. Sedangkan kain Palembang ini terkait dengan penyebaran kebudayaan asing yang dibawa oleh pedagang asing ke Palembang. Wow, Ibu, this is really very beautiful. This fabric is used in cotton, silk, and pure silk. It is made by dipping the fabric into a bucket full of colors. The plain ones, we put one stone inside it and tie it. It's like a tie-dye. When dipped into the bucket, the tied area is being absorbed by the color. Jumputan material is originated from Java and Sumatra. The tailors come from different places across Indonesia like Java, Tenggang, and Bali and Palembang. This one is from Palembang using cotton, silk, and viscose. The motif are flowers. Wow, I love flowers. Of kembang janur, bintik, limas, 9, Chuno, and Terang Bintang. What do you think, Rish? I really like it, Ibu Maya and everybody. I really think that it's very creative. Yes. Yeah, it's very creative for Ibu Krisania. If I'm not mistaken, in India there is also jumputan, what we call bandhani. Bandhani, Yes, you're that's very We call right. it bandhani. It's bandhani. It's another way, but it's an Indian style in India. Yes, and the process is also very similar. Similar. Sometimes they also use different colors. The technique may also be similar, but at the end of the day, it's beautiful. It is. Yeah. It's really, really beautiful. It's a must buy. Yeah, it's a must buy. I do have many tie and dyes in my cupboard, from batik to Indian to Western, all three. You can start with a sari too. Also, all three. Yes, yeah, yes. all look beautiful. Yes. So our last designer of the day is Johannes Wempe, and he's really, really creative, I must say. I'm really truly impressed. He's been in the floral industry since 2000, a graphic designer major who loves textures and colors, practicing the coveted European floral style since college. He has a very unique sense and very special, just like himself. He joined Ikebana Ikenobu, a Japanese floral style, since 2004 and finally opened his own brand named Blumen Floral and Decor in 2014. So he has European and Japanese, and he's an Indonesian, so you can imagine. He loves a traditional touch on his creations and bold colors to complement his craft. As a floral designer, he also hosts several floral demonstrations, exhibitions, as well as workshops in Indonesia. Let's watch him for yourself. Keistimewaan dari tenun Sumba ini adalah motifnya ada yang bermotif kuda, singa, ataupun juga bermotif ayam ya, rusa. Keistimewaan dari tenun Sumba ini
biasanya dari pria-pria Sumba lebih menyukai warna yang bermotif kuda karena kuda adalah lambang kejantanan. Jadi di sini lebih kuat motif-motif kuda yang banyak dipergunakan. Sedangkan kain dari Sumba ini warnanya memang bermacam-macam dan kain Sumba ini memang tidak sepanjang kain yang tenun karena ini kain dari tenun ya Mas ya. Iya, tenun. Sehingga memang tidak dibuat selebar kain seperti kain batik seperti itu. Sedang pewarnaannya, ini warna-warna ini memang warna-warna dominan dari kain Sumba. Alam. Ada juga warnanya gelap. Jadi kebanggaan dari kain Sumba ini terutama apa? Cara membuatnya selama 3 tahun. Wow. Wow, that's really, wow, Ibu, it's very nice. Very long time. Yeah, 3 tahun. Oke. Shall Sudah. we start with the flowers? Oke, kita mulai dengan bunga ya. Kalau orang Sumba itu biasanya yang laki-laki itu pakai kain diselempangin, betul ya Ibu ya? Nah, sekarang nih saya bikin dengan structure. Di sini structure nih saya bikin dari kawat. Kalau lihat dari detailnya saya combine antara kawat, lalu ya kawatnya kawat seperti ini. Sorry, kawat seperti ini. Kawat ini dengan ukuran 25 mm. Jadi dia tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lemas. So ini kawat, it's a brass. Yes. And you make it and you are Yes. going to twist it. Yes, I twist it like this. Okay, this is nice. And I combine it Okay. by cable ties. Okay, so you have to tie it, yeah? Yes. Okay, and what do you call this? What do you call this? Cable ties. The cable ties, okay. Just like this. Okay. Do you want to add another one so that Yes. you can see it properly? So this is what we tie it with, the cable tie. And we are going to continue. Yes, continue with this. This one. Okay. This one is coaster. Okay, the table coaster. Yes, wow, table you can coaster. even make that into an Yes. arrangement. Because Awesome. I using this because the color is so match with my sarong. Yes, and it's brass, at the same time it's brown. So it's a very Yes. natural ethnic color. Yes, Awesome, very nice. like this. Okay. And you roll like that. Oh, Roll it. wow. Okay. And also, Yeah. you can tie it with cable ties also. Okay. So this is, you are going to tie from one to another and you make it into the beads. And you make it into a table coaster. This is awesome, very beautiful. It's so creative, Ibu. Ya, biasanya kain dari Sumba ini lebih serasi kalau di aksesoris memakai yang berwarna dengan tembaga, warna tembaga. Oke, itu Mas. Iya. Iya, betul sekali. Like this. Okay. Okay. Yeah. Just you just create what you want about the We shape. can just make it in according to what and how you like it. You can make it into a long one, you can make it into a neck piece, you can make anything and you can add on to some of the flower according to your choice. And I adjust this one. So if you have any ethnic stuffs at home, you can be creative and you can make something out of it instead of being wasted. Jadi Right? ini yes. Jadi ini saya tambahkan aksesoris yang benar-benar etnik ya. Okay. Jadi kan ini temanya tentang kain Indonesia. Yeah. Seperti Bunganya pun juga bunga yang etnik. Yeah. Ya, Madam Maya. Yeah. Yes. Udah, nggak usah. Okay. Like this one. Very nice. I love that. It's really nice. Okay. Yeah. Oke. Ya. Nah, udah structure seperti itu, lalu di sini saya ada memakai topi. Topi ini saya bikin secara asimetris, di bagian kiri dengan kanan itu beda. Di bagian kiri kalau bisa dilihat ini lebih kecil, tidak saya kasih bunga karena too much ya kalau Yeah. bunga. Jadi saya asimetris yang sebelah sini bunga, yang sebelah sini nggak ada bunga. Kalau bisa dilihat, Jadi we need to have a focal point. ya sengaja miring karena desainnya asymmetrical. I feel that you need to have a focal point so that you can see the creativity of one flower here. Yes. Okay, so that's the center of attraction here. Yes. Okay.
and this one, Yeah. at the back. Okay, so because this is on this side, from behind, we'll make it the other side to make it equal, and it looks beautiful. Yes. Ada balance. And Because balance, yeah. ya karena kan kalau selendang itu pasti dari belakang ke depan ya. Yeah. Jadi seperti itu idenya. Yeah. Oke. Nah, di sini saya untuk material bunganya di sini saya combine antara dried flower and fresh flower. Okay. Saya jelasin dulu ya. Yeah. So what are the first flowers that you put? This is the dried first. Okay. Ini daun kering yang dironce. Okay. Daun kering. Roncenya pakai apa ini? Ini pakai benang. Okay. Pakai benang Yeah. yang ada ditusuk pakai jarum. Yeah. Seperti itu. Okay. Saya pakai di bagian sini. Okay. Jadi ini kita bisa twirl and you do it like this. Yes. Okay. Oke. Nice. Lalu ini ada bunga alang-alang. Okay. Ini bunga alang-alang. Saya pakai Try. sini. Looks beautiful. Okay. Lalu ada potpourri. Saya pakai potpourri ini karena warnanya gradasinya itu antara coklat ya, coklat light coklat and dark chocolate. It's a combination of colors. Yes. Yeah. So it goes well with the creativity, with the combination of green, light brown, and a little bit of red to make it look more attractive. Inspired by the sarong. Okay, so we have to go according to the sarong that he's wearing. So if the sarong is very light and brown look, it goes accordingly. This is really nice. Oke. Sedangkan di bagian atas ini kayak bunga dari alang-alang juga. Okay. Bunga dari alang-alang. Kalau ini dari Bangkok saya. Ini bisa dapat di Indonesia? Saya rasa ada ya di sini di Indonesia, tapi saya belum pernah. Okay. Bisa juga dengan pine ya. It's like Kayak the pine. beehive. Pine. Okay. Nice. Oke. Nah, lalu di sini untuk fresh flowernya, Yeah. ini ada anggrek dendrobium putih. Okay. Lalu Ini ada lokal ya? Lokal. Lokal ya? Ada gomprena putih juga. Okay. Di sini saya memakai banyak sekali material karena saya suka tekstur. Jadi semakin banyak material yang dipakai, teksturnya semakin kaya. Seperti itu. Ini ada Scabiosa stellata. Kalau ini import. Oh, imported. Ini dapatnya dari mana? Scabiosa. Scabiosa dari mana? Ada seperti dari Holland, ada Dari Holland. Dari Holland. Okay. Very nice. Scabiosa. This is Scabiosa from Holland to be purchased. Yeah. Yes. Lalu di sini saya masih ada Rudbeckia. Okay. Rudbeckia. Chrysanthemum. This is Astrantia. Astrantia. Is this local or is this From imported? Holland. Yeah. Ini ada silver dust, Cineraria, silver dust. Ini seperti Christmas. Yes. You can use that a lot Yes. in the pohon Natal. Yeah. Yeah. So it looks very Christmas kind, but we can use it anytime in our decoration pieces. Yes. Okay. Yeah. Okay. And the last is the mini aster. Okay. Beautiful. So, gimana kita caranya untuk, how do we put it into this kind of arrangement? Do you put any oasis or No. you just put it inside? This is with the gluing technique. Okay. Jadi saya memakai lem khusus bunga untuk meletakkan bunga-bunga yang saya pakai ini dengan lem. Okay. Can Gitu. you show us just one example? Oke. Maybe I can hold it through. Jadi untuk memakai lem ini tuh kita harus diamkan dulu. Bisa ditiup-tiup juga. Okay. Soalnya lemnya ini agak basah, jadi supaya cepat kering agak ditiup. Setengah kering baru dia ditempel. And ini bisa tahan lama? Bisa tahan lama. Okay. Ini glue-nya is the flower glue. Flower glue. Ini Okay. khusus untuk fresh flower. Okay. So this is how we make the creative flower arrangement. Wow, this is so beautiful. Yes. Would you want to put a little bit more to make it complete?
saya menambahkan di sini ada root pick ya. Jadi bunga-bunga yang saya pakai sekarang itu bisa tahan 1 kali 24 jam. Biasanya buat event kayak party, bisa atau show seperti itu bisa dipakai. Nah, untuk lem sendiri ada 2 jenis, ada hot glue, ada cold glue. Yang saya pakai di sini cold glue. Nah, kalau ini juga teknik yang sama dipakai untuk membuat corsage. Yes, like this one. So flower lovers, this is how he's presented. It's So all easy. very easy, it's very ethnic, and it's very stylish. So this is how you've made it. Very nice. Yes, I thank love you. this. Yeah. Thank you. Oke, jadi di sini saya balik lagi tadi saya terinspirasi oleh si kain. Jadi kalau kita memakai suatu artwork yang kita pakai, kita juga harus tahu secara keseluruhan desainnya itu seperti apa. Jangan membuat desain tuh yang kayak nutupin kainnya seperti itu. Yeah. Jadi antara kain dengan artwork yang kita bikin tetap nice. Okay, so we are just going to have one look over here. So it's called the focal point. And what you wear down, it's not going to be closed and covered. So we need to, you need to make something which is a little bit higher so people can see it and be attractive to it. It's very creative, very nice. Oke, Very nice. thank you. Ya mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat menjadi ide. Thank you. Thank you. It was really inspiring and very creative. We've learned a lot of You're things welcome. here. A lot. Before we reach the end of this beautiful event, I would like to take this moment to say thank you to Ibu Maya and to everybody in the World Flower Council. This has been a great opportunity for everybody to watch and to learn how creative and how can flower be such an inspiration to everybody. Flowers has inspired 6 people. Today we have only focused on 6 people, and here we have many more. But in the world, there has been many, many other individuals who have been inspired by flowers. And one of them is me as well. So being the founder of Saraswati Learning Center, a school for all differently abled individuals like autism, Down syndrome, ADHD, and it can go on. I myself have a daughter who is diagnosed with Down syndrome. But it does not stop us from being inspired from nature. Nature knows no differentiation. Nature does not know that you are black, you are white, you're Hindu, you're Christian, you're Muslim. Nature doesn't know that. Nature is inclusion in itself. It's us. We have been so inspired by how kind nature is that my daughter herself loves nature. She walks in the garden, being a Down syndrome child, and along with that, all my other children as well in school. They walk in their garden, they hold the leaves, they hold the flowers, they feel the different textures, and they know, oh, this is spiky, this is soft. They see the different colors, and it brightens them up. It lightens their soul. They become more happy. It releases happy hormones in us. And on top of that, beyond everything, they're plucking, they're refining their skills. And as they assemble, as they make the flowers, more than that, they're thinking, how should I position it? And when a spike, when a thorn hits them, they know what pain is. They know what love is. Emotions are created. We can communicate to our flowers because flowers can communicate back to us. They're beautiful souls, and so are we. And as that, I love my children, I love my daughter, and I love flowers. Thank you very much for having me in this forum, inspiring us, inspiring everybody what flowers can do. Even with differently able children, they can grow with flower therapy. Thank you very much. Before we close
I'm very honored, very honored to be given this opportunity. And I'm sure this is just the beginning. It will move forward where we will bring the differently able children to the platform with all the flowers and more. And thank you much, Ibu. Thank you for everybody from all around the world to come together and make this World Flower Council event an amazing and memorable one. This is our first time, and we have 25 countries joining, and we have 6 designers from across Indonesia who have contributed and time and showcase and share regarding their talents and experiences. I can't thank enough everybody, and I would like to apologize for any error, for this is all for us is new. So I would like to share with you all how happy and grateful today. I have tears of joy and gratitude for everybody and the whole world, spiritually the team and the World Flower Council family. Thank you once again, everybody, and God bless you. Stay safe always. We shall meet really soon. Love to you all. Thank you. And if you miss our program, please watch the World Flower Council YouTube channel. Thank you so much. Thank you very much, everybody. And we'll close this with a video. We'll close this with a video of my daughter walking in the garden, and you'll see how flowers can inspire us and everybody in this world. Thank you very much. Thank you very much. World Thank Flower you. Council. Thank you so much. Thank you.